नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मुहतरम, नाज़रीन इकराम, एक सच्चा वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये चंद साल पहले की बात है। मैं और मेरे दोस्त प्रोफेसर जावेद साहब, जो गवर्नमेंट मिलर डिग्री कॉलेज में मेरे साथ ही लेक्चरर हैं, मेरे कोलीग हैं, हम हमारे कॉलेज के पास ही जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं वो जानते हैं, बाबा कायम साईं रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरबार है। वहाँ पे एक रोज़ बैठे बाद अज़ नमाज ज़ुहर हम वहाँ पे थे तो लंगर खा रहे थे और ये दिन थे मिलाद शरीफ के दिन थे। तो ऐसे ही खाना खाते हुए दौरान गुफ्तगू मैंने जावेद साहब से अर्ज़ किया कि यहाँ हज़ारों लोग आते हैं और लंगर खाते हैं और नज़राना अक़ीदत पेश करते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं, मगर सामने झंडे लगे हुए थे दरबार शरीफ पे। तो मैंने अर्ज़ किया कि झंडे उसी के लगते हैं जो सखावत करता है, जो दूसरों को खिलाता पिलाता है और जिसका दस्तरख़्वान वसी है। जैसे बाबा कायम साईं रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये तर्ज़ अमल इख्तियार किया तो अल्लाह ताला ने उनको वलायत और दरवेशी नसीब फरमाई। तो ज़ाहिर है कि ये बात ऐसी थी कि इस पे हमारा इत्फ़ाक़ ही होना था। तो हम यही बातें करते हुए दरवेशों की सिफ़त का ज़िक्र करते हुए कि खाना खिलाना और सखावत करना अल्लाह ताला को बहुत महबूब और पसंद है, और ये कि कंजूस बंदा कभी वली नहीं हो सकता। वली वही होता है जो सखी होता है, और ये लंगर और ये सारे सिलसिले इसी वजह से होते हैं। तो ये गुफ्तगू करके और खाना वगैरह खा के और सलाम अर्ज़ करके जो ही हम बाहर पहुँचे तो बाहर एक शख्स जिसे दुनिया पागल कहती है, जिसके बारे में लोगों का ख़्याल है कि इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में वो मजज़ूब हैं और अल्लाह ताला की उन पे बड़ी रहमत है। तो बहरहाल वो दीवाना एक आदमी जिसे लोग पागल कहते हैं, जिसे लोग होशो हवास से बेगाना कहते हैं, वो बैठा था। तो ऐसे ही मैं मोटरसाइकिल जो मैंने खड़ी की थी पार्किंग में, वो लेने के लिए जब उसके पास से गुज़रा तो उस शख्स ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि झंडे घरों में भी लगे हैं, असल बात यह है कि तुम लोगों की बुराई ना करो। तो वक्ती तौर पे मुझे बात समझ नहीं आई, लेकिन जब हम वहाँ से चले गए तो घर आके मैंने इस पे गौर किया तो मैंने सोचा कि ये तो इन्होंने इतनी बड़ी बात की है कि जो असातिज़ा तसव्वुफ़ ने अपने मुरीदीन को बताई है कि दरवेशी असल में पर्दा पोशी का नाम है, और यही ख़िरक़ा तसव्वुफ़ के बारे में हुज़ूर सैयदना बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मलफ़ूज़ात में यही बात इरशाद फरमाई है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक तसव्वुफ़ का ख़िरक़ा था, जिसे ख़िरक़ा वलायत कह लें या ख़िरक़ा तसव्वुफ़ कह लें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सारे असहाब पे निगाह दौड़ाई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने चार जो असहाब थे वो ख़ास नज़र आए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चारों को अपने पास बुलाया और उनसे एक सवाल पूछा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये ख़िरक़ा अनायत किया है, तो तुम में से जो इस सवाल का दुरुस्त जवाब देगा उसे ये ख़िरक़ा दे दिया जाएगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले सबसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि ए सिद्दीक़, अगर आपको ये ख़िरक़ा अनायत किया जाए तो आप क्या करेंगे? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं ये ख़िरक़ा पहनकर हमेशा सच बोलूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अमल को पसंद फरमाया, मगर साथ ही ये इरशाद फरमाया कि सिद्दीक़, जवाब कुछ और है। और फिर यही सवाल सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं इसे पहनकर हमेशा इंसाफ़ करूँगा।
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو بھی پسند فرمایا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جواب کچھ اور ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سوال سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، میں یہ خرقہ پہن کر ہمیشہ سخاوت کروں گا، لوگوں کو کھلاؤں گا پلاؤں گا اور دسترخوان وسیع کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو بھی از حد پسند فرمایا، مگر ارشاد فرمایا کہ جواب کوئی اور ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سوال امیر المومنین امام المتقین حضور سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، میں اس خرقہ کو پہن کر ہمیشہ لوگوں کے عیب چھپاؤں گا، لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جواب سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ اے علی، تجھ کو مبارک ہو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا جو یہ جواب دے اسی کو یہ خرقہ عنایت کر دینا، وہی اس کا حقدار ہے۔ تو بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ واقعہ سنا کر زاروں کتار رو پڑے اور ارشاد فرمایا معلوم ہوا درویشی لوگوں کے گناہ چھپانے کا نام ہے، درویشی لوگوں کے عیب چھپانے کا نام ہے۔ تو سامعین محترم دیکھیے اللہ والوں کے پاس کیسا خاص علم ہوتا ہے کہ جو بات ہم نے اندر لنگر خانے میں دونوں نے آپس میں کی اور جس کی ہمارے سوا کسی تیسرے کو خبر نہ تھی، یہی بات مجذوب نے باہر ایک خاص نور فراست سے سنی اور پھر انتہائی لطیف گوشے کی طرف اشارہ کیا ان الفاظ میں کہ جھنڈے گھروں میں بھی لگے ہیں، کیونکہ وہ میلاد کے دن تھے اور ظاہر ہے کہ میلاد شریف کے دنوں میں ہمارے ہاں لنگر کھلانے کا اور یہ نیاز وغیرہ بانٹنے کا بہت زیادہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ صرف کھانا کھلانا کافی نہیں ہے، درویشی کے لیے کھانا کھلانا کافی نہیں ہے۔ ان کا نام سائیں جاوید ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جھنڈے گھروں میں بھی لگے ہیں، اصل کام یہ ہے کہ لوگوں کے عیب چھپائے جائیں، لوگوں کی برائیاں نہ کی جائیں۔ تو یہ بہت خاص سبق جو ہم نے ایک اس دور کے بہت بڑے جو تصوف کے استاد ہیں جنہیں دنیا پاگل سمجھتی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مجذوب ہیں اور اللہ کی ان پہ بڑی رحمت ہے، تو انہوں نے مجھے اور میرے دوست جاوید صاحب کو یہ بات سمجھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو لوگوں کے عیب چھپانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔